Go, Rex! Kaya mo yan! Go, Rex! Go, Rex! Pinakamahabang galamay niya sa mga to. Oo, ang damping siya dito. Mahabang galamay niya. Okay. Event number 5. 50-meter backstroke. Elementary boys. Final. Divers, get ready. Sandali. Ito si... Hello, Mama Jen. Kami, manalo na. Bilis yan! Bilis! Bilis! Oh, okay. Go, go, go! Sige, bilis! Go, go, go! Sige, diretso, diretso! May 1,000 Rex! Go! Ano ka dyan? Go, Rex! Go, Rex! Go, 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 go! Go, Rex! Balik! Balik! Woo! Balik! Gitna ka! Gitna! Go, Rex! Go! Sige pa! Sige! Konti na lang! Sige! Ayan yung flag! Yung flag! Ayan na! Go! 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 Sige! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Go! Go! Okay! Ayun, second siya. O yan, naka 2 points na kami. 2 points na kami. 1 point sa second. Second siya. Hindi naman for yan. Baka nandiyan na sila mami yan.